Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa ala alihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Fa in tawaffastu yang sangat saya hormati dan banggakan Bapak Dr. Karna Sobari SPD Bupati Majalengka, orangnya ganteng, masih muda, banyak yang naksir. Ini muslimat hadir tadi senyum semua. Kenapa Bu muslimat tadi senyum semua? Naksir Pak Bupati kan gitu. Selanjutnya ini beliau didampingi oleh Pak Sekda. Nah, tiap hari Pak Sekda telepon